Sky Sports News. Can they hear me? Can they hear me? Graham Smith. Hi, Marcelo. Can you give us your thoughts on your team's performance today, please? Si nos puede dar sus pensamientos sobre la actuación de su equipo. La primera media hora del primer tiempo fue positiva. The first 30 minutes of the first half was positive. Los últimos 15 minutos más parejos. The final 15 minutes of the first half were slightly more even. Los 15 minutos del segundo tiempo, nuestro momento más difícil en el partido, fuimos superados. And in the first 15 minutes of the second half was our most difficult moment where they were better than us. Y la segunda parte del segundo tiempo volvimos a dominar. And in the second half of the second half, we started to dominate again. Tuvimos una producción ofensiva positiva. We had a good offensive production. Y el rival, para construir algunas ocasiones más que nosotros, pero algunas ocasiones más que nosotros, necesitó de algunos errores evitables. And for our opponents to create only a few more chances than us, they came about through errors that we could have avoided. Nosotros perdimos algunas pelotas en el pase inicial. We lost some balls when we were building up from the back. Nos costó acomodarnos a los rebotes de las pelotas detenidas en contra. We weren't winning the second balls on the set pieces. Sufrimos un gol de pelota detenida. We also suffered a goal from a set piece. Pero bueno, en el juego nosotros creamos 10 opciones y el rival 12, con 3 goles. And in the game we created 10 chances, we didn't score any goals, and our opponents created 12 and they scored 3. La diferencia fundamental para mí es que la eficacia, obvio. And for me, the fundamental difference was, of course, the efficiency, obviously. Y que la construcción del juego ofensivo del rival contó con errores que nosotros podemos evitar. And the fact that their offensive game came about through errors that we could have avoided. La capacidad de desequilibrio de nuestros delanteros me parece que fue suficiente. I think the capacity for our forwards to unbalance their defense was sufficient. No, la capacidad de desequilibrio de nuestros delanteros. Eso fue lo que dije. Bueno, y la capacidad defensiva de los defensores también me parece que fue buena. And the capacity to defend from our defenders, I thought, also was good. Tuvimos posibilidades de desequilibrar en ataque. We had possibilities to unbalance in attack. Y demostramos que podemos defender contra delanteros muy calificados. And we showed that we can defend against some top forwards. Pero hay decisiones que generan situaciones muy desventajosas para lograr resolver en nuestro campo. But the situations that came about from us that made it very difficult to defend in our own half. Y es ahí donde tenemos que pulir los aspectos de nuestro equipo. And this is where we must polish our performance. Este partido es comparable con el de Chelsea y con el de Manchester United. This game is comparable to the ones we had against Chelsea and Manchester United. En ese sentido hemos mejorado. In that sense, we have improved. Pero hoy estábamos en condiciones de plantear un partido con un resultado diferente, mucho más corto que el que se dio. And today we were in conditions to have a closer game, so that the margins weren't so big. No lo logramos, insisto, porque hay situaciones que podemos evitar
y que por el momento no conseguimos hacerlo. We didn't manage it because we're suffering some occasions where we're making mistakes that can be avoided. También hemos pasado por problemas similares a los de hoy. We have gone through similar problems like the ones we face today. Y no es que nos falte experiencia o nos falte adaptarnos a la división. And it's not through a lack of experience or the need for a longer adaptation period to the league. Sino que estamos en condiciones de evitar de tomar decisiones mejores que las que tomamos. Because we are in conditions to take better decisions than the ones that we took. Para que el trámite del partido para que el resultado del partido se parezca al trámite, ¿no? So that the result of the game is similar to what unfolded throughout. Can you just give us an update on the fitness of Diego Llorente and Liam Cooper, please? Pregunta sobre la actualidad de Cooper y Llorente. Bueno, están los dos recuperándose. They're both recovering. Baron Cross. Thank you. Yes, Marcelo, do you feel when you come into these games against slightly stronger opponents in the Premier League that Özcan Alioski has got the defensive capabilities to match them and match the quality of these forwards? Que si usted cuando va a los partidos contra estos oponentes tan grandes, que si usted siente que Alioski tiene la capacidad de defender contra este tipo de atacantes. Sí, por supuesto. Yes, of course. Cuando las situaciones que puede haber sufrido Alioski, the situations that Alioski may have suffered, no están vinculadas con sus recursos. They're not linked to the resources that he has. Él tiene todos los recursos necesarios para neutralizar las virtudes de los rivales que enfrenta. He has all the necessary resources to neutralize the capabilities of the opponents. Lo que sí, si las situaciones que enfrenta son de una desventaja muy marcada, and so the situations that he faces are a very big disadvantage. Como a cualquier jugador le cuesta resolverlas, ¿no? Like for any player, it would be difficult for them to resolve. Pero por eso yo me siento responsable de que haya algunas acciones vinculadas con la organización del juego que lo perjudiquen a Alioski. And for that, I feel responsible because there's situations in the game where we make it difficult for him to defend because due to our organization. Cuando cualquier defensa que queda en posiciones de mucha desventaja, any defender when they have to defend at a disadvantage, me refiero a un rival que domina la pelota con tiempo para transportarla. I'm referring to a moment when an opponent's forward has the ball at his feet and he has the time to run with it. O pérdidas del balón que obligan a adaptaciones muy difíciles. Or losses of the ball that require an adaptation that is very difficult. O regresos defensivos porque la pelota se pierde antes de finalizar el ataque. Or when he has to return when we're attacking and the ball's lost unexpectedly. Esas son situaciones que aumentan las dificultades para el defensor. These are situations where it makes it more difficult for the defender. Y que tienen que ver con la organización del juego. And that have to do with the organization of the game. Y ahí Alioski es menos responsable y yo más culpable. And that's where Alioski is less responsible and I'm more responsible. Tyler Roberts was missing from the bench today. Does he have an injury or another reason why he was absent? Que Tyler Roberts no estuvo en la plantilla, que sí fue por lesión. Mire, no puedo responderle esa pregunta. ¿Se dice? ¿No se dice?
Just thinking it's him. He's unavailable at the moment. Thank you. Sam Wallace. Hello, Marcelo. You've said that your players should be ready, and that lack of experience is not an excuse. Is there anything you can do when your goalkeeper makes those mistakes? I mean, as a manager, is there anything that you can change or can adapt? Usted dice que su equipo no falló por falta de experiencia. Pero entonces, ¿qué se puede hacer cuando su arquero comete el tipo de error que cometió, el tipo de errores que cometió? Bueno, lo más conveniente es informarse respecto de cómo funciona nuestro arquero en situaciones similares durante 16 partidos, no en un partido puntual. What we have to look at is how the goalkeeper performs in all the fixtures, not in just one game. Evidentemente, para hacerme la pregunta que usted me hizo, está considerando un error indiscutible. And with the question that you are asking me about, of course, you're talking about an undeniable error. Pero si usted se toma el trabajo de ver qué tan eficiente es Meslier en el juego con los pies, But if you look back throughout all our games and see how efficient Ilan is with his feet, y lo compara con la eficiencia de los demás arqueros, and you compare it to the efficiency of the other keepers, haciendo una relación entre la cantidad de pases y la cantidad de errores, ¿no? making a relationship between the amount of passes and the errors, of course. Porque si el arquero toma la pelota y le envía a campo rival, no hay posibilidad de error. Because if the goalkeeper receives the ball and just kicks it long into the opponent's half, then you can't make an error. Entonces creo que a la pregunta suya parte de una conclusión equivocada. So I think the question that you ask comes from an error in your conclusion. Okay. Thanks, everybody. Thank you.